Hello guys, magandang gabi. Ayan, sugba-sugba time tayo, sugba. Parang blurred yung camera natin ah. Barbecue tayo, barbecue. Tayo muna natin yung kwan. Ayan. Ito yung ulam namin mamayang gabi. Ulam, yung barbecue. Tapos yung isda, pulutan. Yan. Ito yung isda sa bato. Yan. Tapos, hindi mawawala yung gin bilog. Ayun o. Ayun o, yun. Gin bilog. While si misis ko, ayan. Sinusuklay-suklay si Oreo. Yoyong! Say hi! Yung. Oh, say hi! Ayan.